হ্যালো, গুড ইভিনিং স্টুডেন্টস। আজকে আমরা বিএড সেকেন্ড সেমিস্টারের কোর্স 1.2.9 মানে অ্যাসেসমেন্ট ফর লার্নিং নিয়ে একটু আলোচনা করব। ওকে, অ্যাসেসমেন্ট ফর লার্নিংয়ের সেকেন্ড হাফ আমরা পড়তাম, আর সেকেন্ড হাফের 3টা চ্যাপ্টার অলমোস্ট শেষ হয়ে গেছে। অ্যান্ড আজকে আমরা চ্যাপ্টার 4 নিয়ে একটু আলোচনা করব। ওকে, চ্যাপ্টার 4 আমাদের আছে, সেটা হচ্ছে তোমাকে স্পেশাল সার্ভিসেস প্রোভাইডেড। ফর এক্সাম্পল, আমরা এর আগে যে সমস্ত চ্যাপ্টারগুলো পড়েছি, ম্যানেজমেন্ট কাকে বলে, হিউম্যান রিসোর্সেস কাকে বলে, অ্যান্ড হিউম্যান রিসোর্সের মধ্যে কী কী পড়ে, ম্যানেজমেন্টের মধ্যে কী কী পড়ে, বিভিন্ন বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। ওকে, সো টুডে উই উইল বি ডিসকাসিং अबाउट स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइडेड इन स्कूल्स। हम अलग अलग स्कूल्स में, गवर्नमेंट जितने भी सारे स्कूल्स में, प्राइमरी बोलो आप या हाई स्कूल्स बोलो या हायर सेकेंडरी बोलो, उसमें गवर्नमेंट अलग अलग कौन से स्पेशल फैसिलिटीज़ या स्पेशल पैकेजेस दे, स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सो दैट द एजुकेशन सिस्टम में बी गुड, और सो दैट द एजुकेशन सिस्टम कैन बी continue in a fluential way, or so that we can make the education system effective, যাতে এডুকেশন সিস্টেমকে আমরা ভালো করে বানাতে পারি, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু হচ্ছে যাতে এডুকেশন সিস্টেমটা ভালো করে চলতে পারে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ যাতে শিক্ষাটা প্রপার হয়, তার জন্য কিছু স্পেশাল সার্ভিসেস গভর্নমেন্ট প্রোভাইড করতে থাকে। ओके, आज के फर्स्ट আমাদের डिस्कशन যেটা আলোচনা সেটা হচ্ছে मिड डे मील। आप लोगों में से बहुतों ने ऑलमोस्ट सभी ने देखा होगा कि प्राइमरी स्कूल्स में बोलो आप या हाई स्कूल्स में बोलो, अप टू क्लास 8 तक हाई स्कूल्स में मिड डे मील दिया जाता है सारे स्टूडेंट्स को। दैट मीन्स जितने सारे भी स्टूडेंट्स अप टू क्लास 8 है, सबको मिड डे मील। आपको ये पता करना है कि मिड डे मील है क्या। या फिर हम लोग का जो आज डिस्कस का जो टॉपिक है वो ये है कि मिड डे मील क्या चीज़ है, या फिर मिड डे मील हम लोग स्कूल्स में क्यों देखते हैं, फिर गवर्नमेंट मिड डे मील क्यों खिलाती है, या फिर मिड डे मील के पीछे एक्स्ट्रा खर्चा क्यों करती है। इन सारी चीज़ों को हम लोग को अलग मतलब डिस्कस करना है। ফার্স্ট অফ অল, মিড ডে মিল কি যদি আমরা বাংলা ভাষা বলি তাহলে বলা হয় मिड डे मील मीन्स मध्याह्न भोज, তাই না। दोपहर को जो खाना खिलाया जाता है उसको मिड डे मील कहा जाता है। ओके, अब स्कूल में मिड डे मील खिलाने का मतलब क्या है या मकसद क्या है। आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि किसी भी स्कूल में, चाहे प्राइमरी स्कूल में या हाई स्कूल में हो, अप टू 2 PM, प्राइमरी में तो कम से कम 4 बजे, अप टू 2 PM हम लोग का लंच पीरियड होता है। उसके बाद 4 बजे तक हाई स्कूल में बोलो या प्राइमरी स्कूल में बोलो, 4 बजे तक क्लासेस कंटिन्यू चलती रहती है। बच्चे 10 बजे स्कूल आते हैं, 4 बजे तक कंटिन्यू करते हैं। इस बीच बच्चों को ये जो टिफ़िन ब्रेक दिया जाएगा, मैक्सिमम बच्चे जो है वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट, पुष्टिगत आहार যেটাকে বলা है, न्यूट्रिशियस डाइट वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। रिजल्ट ये होता है कि एक मूवी का डायलॉग है ना, कि बहुत सारे आप लोग फेमस सुने भी होंगे कि खाली पेट दिमाग काम नहीं करता है साहब, या फिर जब पेट खाली हो ना तब एजुकेशन किसे कहते हैं, शिक्षा किसे कहते हैं, वो कोई मायने नहीं रखता है साहब। उसी तरह का अगर पेट खाली रहेगा या फिर न्यूट्रिशियस फूड अगर हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो एजुकेशन का कोई मतलब नहीं होता है। बच्चे इधर पढ़ भी लेंगे, बच्चों को डरा धमका के पढ़ाएंगे भी हम, तभी बच्चे उसको नहीं रख पाएंगे ब्रेन में ज़्यादा देर तक स्टोर करके। रिजल्ट ये होगा कि हमारा उतने सारे टीचर्स का, तामझाम्स का, क्लासरूम का, बेटर आपका करिकुलम बनाने का, सबका रिजल्ट ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि जो बच्चे लोअर मिडिल क्लास या फिर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, उन बच्चों को एक पर्टिकुलर मेज़रमेंट का न्यूट्रिशियस फूड, जिसमें हम लोग का कैलोरी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का एक पर्टिकुलर एक रेशियो दिया हुआ रहता है, उस रेशियो के तहत मिड डे मील बच्चों को दिया जाता है, ताकि बच्चे खा के फिजिकली, मेंटली एज वेल एज साइकोलॉजिकली हेल्दी रहे। ओके, अब मिड डे मील का एक इतिहास है कि मिड डे मील कब से स्टार्ट हुआ था हिंदुस्तान में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बोलेंगे, हम लोग को नॉर्मली एक बताया जाता है कि मिड डे मील 1995 में स्टार्ट हुआ था इंडिया में। ये बात सच नहीं है। 1995 में मिड डे मील सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको अपने हिसाब से चालू किया था, लेकिन अगर हम बात करेंगे मिड डे मील की सही डेट का, तो हमको ये पता चलेगा कि मिड डे मील प्री इंडिपेंडेंस इंडिया से चालू है। दैट मीन्स इन 1925 में सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में मिड डे मील चालू किया गया था प्राइमरी सेक्शन के बच्चों के लिए। उसके बाद 1930 में पुदुचेरी
जिसको हम लोग पौंडीचेरी भी कहते हैं, टेरिटरी यूनियन टेरिटरी है, उसमें भी मिड डे मील चालू किया गया था ताकि बच्चे उसको क्या पौष्टिक आहार खा के एजुकेशन को प्रॉपरली ले पाए। देन आते हैं हम लोग आफ्टर ইন্ডিপেন্ডেন্স। যদি আমরা স্বাধীনতার পরের কথা বলি তাহলে এই জিনিসটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে স্বাধীনতার পরে 1962 থেকে 63 খ্রিস্টাব্দে প্রথমে তামিলনাড়ু স্টেট মিড ডে মিল চালু করেছিল নিজের স্টেটের प्राथमिक शिक्षा प्रतिष्ठानগুলোতে বা प्राइमरी स्कूल जितने भी थे वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तमिलनाडु स्टेट ने मिड डे मील चालू किया था और उसी को देख के उसको कॉपी करते हुए इन 1984 में गुजरात में गुजरात वॉज द सेकेंड स्टेट टू इनिशिएट मिड डे मील सिस्टम आफ्टर तमिलनाडु के बाद गुजरात है जो 1984 में मिड डे मील सिस्टम चालू किया था। ओके जब इस प्रोसेस को देखा कि मिड डे मील एक सक्सेसफुल प्रोसेस है, एक सक्सेसफुल स्कीम है जिससे बच्चों को टाइमली पौष्टिक आहार भी मिल जाता है, बच्चे मेंटली प्लस फिजिकली स्वस्थ भी होते हैं। देन इन 1995 सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको अपने अंदर कर लिया एक स्कीम के तहत, इसको हम लोग बोलते हैं NPNSPE, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, NPNSPE। इसी के तहत 1995 में मिड डे मील सिस्टम चालू किया गया। ओके अब हमको पढ़ना है कि मिड डे मील में क्वांटिटी क्या होता है, प्रोटीन का, कैलोरीज का, या फिर दाल वेजिटेबल्स का। आप लोग किताब में दिया हुआ है, आप लोग काइंडली पढ़ लीजिएगा। और इसका अगर हम फाइनेंस सिस्टम की बात करें मिड डे मील का, तो एक सिस्टम है कि मिड डे मील में 75% प्लस 25% का उन लोग का शेयर होता है। दैट मीन्स 70 मिड डे मील में जो भी खर्च होता है, चाहे दाल हो, चावल हो, या फिर उसको और सब्जी वगैरह खरीदने के लिए जो फंडिंग किया जाता है, उसमें 75% गवर्नमेंट पे करते हैं और 25% स्टेट गवर्नमेंट, 75% मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पे करते हैं और 25% स्टेट गवर्नमेंट पे करते हैं। ओके अब मिड डे मील को खिलाने का दो तरीका होता है, एक होता है आपका सेंट्रलाइज्ड, अनदर वन इज डिसेंट्रलाइज्ड। ओके इफ वी टॉक अबाउट डिसेंट्रलाइज, যদি আমরা ডিসেন্ট্রালাইজ সিস্টেমের সম্পর্কে কথা বলি তাহলে মিড ডে মিল রান্না কি, মিড ডে মিল তো শুধু চাল আর দিয়ে ডাল দিয়ে দিলাম, বাচ্চাগুলো ভালো করে হাত দিয়ে মিশিয়ে মুখে দিয়ে দিল, তা তো হতে পারে না, তাই না? মিড ডে মিল রান্না করতে হবে, তাছাড়া একটা প্রসেসের মাধ্যমে যেতে হবে। প্রসেসটা হচ্ছে চাল, ডাল, তারপর বিভিন্ন রকমের তেল, মশলা, সবজি নিয়ে রান্না করে তারপর বাচ্চাদেরকে বিতরণ করতে হবে। यही सिस्टम है ना मिड डे मील का, कि बच्चों को हम लोग पका के देंगे ताकि बच्चे उसको खा के, ऐसा थोड़ी है कि भाई मिड डे मील को टिफ़िन पीरियड में बच्चों को दाल और चावल दे दें, ठीक है तुम लोग पका के खाओ, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, उन लोग का टाइम कंज्यूम होगा। बिकॉज 30 to 40 मिनट्स का टाइम पीरियड दिया जाता है उन लोग को मिड डे मील बोले या जो भी बोले टिफ़िन पीरियड का, उस दौरान उन लोग को खा के फिर से क्लास के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है। देन तो मिड डे मील को पकाने के लिए तो कोई चाहिए, कुक चाहिए, है ना, और भी देगर यूटेंसिल्स चाहिए, जैसे जलावन हो या फिर आपका पानी वगैरह लाना, फिर उसको प्रॉपरली कुक करना, उसको सर्व करना, इन सब चीज़ों के लिए तो स्टाफ चाहिए था, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए होता है। अब एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर गवर्नमेंट ने बोला लोकल अथॉरिटीज़ को या लोकल बॉडीज़ को दे दिया कि ठीक है भाई आप अपने हिसाब से स्टाफ रिक्रूट करो ताकि जो पकाएगा और जो सर्व करेगा बच्चों को। ओके ये हो गया आपका डिसेंट्रलाइज सिस्टम। ऑन द अदर हैंड इफ़ यू टॉक अबाउट सेंट्रलाइज सिस्टम, देन क्या हम लोग उसको याद रखना पड़ेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, किसी NGO को वो कॉन्ट्रैक्ट दे देता है, NGO उसको पका के लाएगा अपने वहाँ से और लाके स्कूल टू स्कूल जाके उसको सर्व करेगा या डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये हो गया डिसेंट्रलाइज सिस्टम। ओके तो नॉर्मली हमारे यहाँ हम लोग डिसेंट्रलाइज सिस्टम ही देखते हैं, जहाँ पे देखिएगा आप खाना पकाने के लिए राधुनी रखा जाता है, कुक जिसको बोलते हैं हम लोग। ओके देन हम लोग का टॉपिक आता है बुक बैंक फॉर पुअर स्टूडेंट्स। যারা গরিব, যারা নিডি ছাত্রছাত্রীরা, তাদের জন্য বইয়ের ব্যবস্থা করা। এখন তো মনে হয় আমরা যতটুকু জানি যে এখন আপ টু ক্লাস 10 মাধ্যমিক পর্যন্ত নাকি সরকার সমস্ত বইগুলো ফ্রি দিচ্ছে সবাইকে ইকুয়ালি। আগে হতো কি SC STদের জন্য বা আদার OBC ছাত্রছাত্রীদের জন্য বই দেওয়া হতো। ওকে যেটা বলো স্টুডেন্ট এড ফান্ড বুক বা BC বুক ব্যাংক। ওকে নেক্সট আসলাম আমরা টিউটোরিয়াল ফর উইকার স্টুডেন্টস, যারা কম্পারেটিভলি বা তুলনামূলকভাবে দুর্বল ছাত্রছাত্রী, তাদের জন্য টিউটোরিয়াল সিস্টেম বা তাদের জন্য আলাদা করে শিক্ষা ব্যবস্থা, আলাদা করে টিচিং লার্নিং প্রসেসটার ব্যবস্থা করা। এবার উইকার স্টুডেন্টস কাকে বলবো আমরা, হু আর কল্ড দ্য উইকার স্টুডেন্টস। খুব সুন্দর একটা ডেফিনেশন দিয়েছে
हाँ, अगर आपको पूछे कि भाई हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फिर कैसे डिटेक्ट करेंगे कि कौन वीकर स्टूडेंट है, तो उसके लिए बहुत अच्छी तरह एक उन लोग आइडेंटिफाई करने का एक प्रोसेस बता दिया है कि आपके क्लासरूम में जो सारे बच्चे थर्ड क्लास मार्क्स लेके पास होते हैं, दैट मीन्स जिसका मार्क्स का परसेंटेज 40 से 50% के बीच में होता है, वो हो गया आपका वीकर स्टूडेंट्स। ओके, अब वीकर स्टूडेंट तो 30 या 40% कोई मार्क्स लाता है या फिर कोई वीक स्टूडेंट है, तो उसका कारण क्या है, उसके पीछे एक लॉजिक दिया गया है, मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले स्कूल को फैक्टर बताया गया है। ओके, स्कूल का फैक्टर। अब स्कूल कौन कैसे फैक्टर है, देखिए स्कूल में बच्चों को किस तरह हम लोग वीक बनाते हैं, या फिर कोई भी बच्चे यहाँ पे आके अगर प्रॉपरली नहीं सीख पाता तो स्कूल को हम लोग किस लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, उसका कुछ पॉइंट दिया है। नंबर 1 दिया, पुअर टीचिंग either because of poor domain knowledge or poor pedagogy, including a lack of information and creativity in the classroom. That means क्लासरूम में जो टीचर पढ़ाने आते हैं, अगर उसका पेडागोगिक नॉलेज वीक हो, उसका अगर इंफॉर्मेशन वीक हो, उसका अगर नॉलेज डोमेन रेस्ट्रिक्टेड हो या कन्फाइंड हो, तो डेफिनेटली वो ना तो बच्चों को मैनिपुलेट कर पाएंगे, ना बच्चों को हैंडल कर पाएंगे, और ना ही अपने फिक्स्ड करिकुलम को भी कंटिन्यू कर पाएंगे, बिकॉज उसका नॉलेज कन्फाइंड है। और नतीजा ये होता है कि बच्चों को वो खुद बेचारे टीचर खुद घर से एक टॉपिक को बढ़िया से रट के आते हैं, और जिस तरह पोपट की तरह पर जो भी हो उस तरह बोल के निकल जाते हैं, घंटा पड़ते वहाँ से निकल जाते हैं, मतलब अपने आप को जिम्मेदारी से आज़ाद करने की कोशिश करते हैं। और यही कारण होता है कि बच्चे जिसको हम लोग एक प्लेटफॉर्म नहीं दे पाते हैं, एक सीखने का अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाते हैं, শেখার জন্য একটা কি হলো পরিস্থিতি বা একটা অপরচুনিটি, একটা সুযোগ করে দেওয়া, সেই সুযোগটা করে দিতে পারি না। কেন পারি না? বিকজ অ্যাজ এ টিচার আমার নিজেরও জ্ঞানের যে ডোমেনটা, নলেজ ডোমেনটা, সেটা কম থাকে, প্যাডাগোগিক নলেজটা কম থাকে আমার মধ্যে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইনফরমেশান যেটা আমার দেওয়া উচিত, শিক্ষার সাথে সাথে বাস্তব জগতের সাথে রিলেট করে যে কোনো পয়েন্টকে বলার যে ক্যাপাবিলিটি, সেটা যদি না থাকে, বা ল্যাক অফ ইন্টারাকশন, ছাত্রছাত্রীদের সাথে ইন্টারাক্ট করা, আদান প্রদান করা বা আই কন্ট্যাক্ট করার যে টেকনিকটা, সেটা যদি টিচারের মধ্যে না থাকে, তাহলে ছাত্ররা কিন্তু খুব একটা শিখতে পারবে না। ওকে, পয়েন্ট নাম্বার 2, ইমপ্রপার সিকোয়েন্সিং অফ uneveness of curricula or syllabi and related issues। এবার দেখা যায় সাপোজ তোমাদেরকে আমি ইংলিশ পড়াবো, ইংলিশ পড়াতে গিয়ে ধরো আমি লেটার থেকে শুরু না করে ডাইরেক্ট তোমাদেরকে সেন্টেন্স পড়াচ্ছি, বা সেন্টেন্স কাকে বলে সেটা না বলে ডাইরেক্ট আমি লেটার লিখতে শেখাচ্ছি, বা তোমাদেরকে আমি বলবো যে চলো আজকে পোয়েট্রি পড়াচ্ছি, কনফিউজ হবে না? অবশ্যই, বিকজ প্রত্যেকটা জিনিস পড়ানো, শেখানোর বা জানানোর বা জিনিসটা কাউকে দেওয়ার একটা সিকোয়েন্স থাকে, একটা কারিকুলামকে নিয়ে যাওয়ার একটা সিকোয়েন্স থাকে। এমন কোনোদিনও হয়েছে কোনো স্কুলে আপনারা শুনেছেন যে স্কুলে যাওয়ার পর ফার্স্টে একটা করে ক্লাস হয়ে গেল, তারপর অ্যাসেম্বলি মর্নিং প্রেয়ার হয়েছে? কোনোদিনও হয় না। ফার্স্টে গিয়ে মর্নিং প্রেয়ার হবে, তারপর রোল কলিং হবে, তারপর গিয়ে ক্লাস হবে, তাই না? এটা হচ্ছে সিকোয়েন্স কারিকুলামকে ইকুয়ালি নিয়ে যাওয়ার। কিন্তু যদি এভাবে না করে কিছু অন্যভাবে করা হয়, আরবিট্রেরিভাবে জিনিসগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করা হয় ছাত্রছাত্রীদের সামনে, দেন রেজাল্ট কী হবে? ওদের নলেজটা ধীরে ধীরে সংকুচিত হবে। ওকে, থার্ড ওয়ান, inadequate exposure of students to real world situation before graduation, such as visit to industries and ছোট্ট একটু আগে বললাম এর আগের পয়েন্টে যে ছাত্রছাত্রীদেরকে যে শিক্ষাটা আমরা দিচ্ছি সেটা ওই শিক্ষা বই মানে বুক বেসড বা টেক্সট বুক বেসড নলেজের সাথে সাথে যদি আমরা বাস্তব জগতের সঙ্গে ওদের বিষয়গুলোকে রিলেট করার চেষ্টা না করি, বা বাস্তব জগতের যে জিনিস সম্পর্কে পড়াচ্ছি ওই জিনিস সম্পর্কে ওদের যদি এক্সপোজার না করি, তাহলে কিন্তু ওদের শিক্ষার যে ধরনটা সেটা টোটালি ইনফার্টাইল হবে, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে ওদের যে ডোমেনটা সেটা ইনকমপ্লিট থাকবে। একটু এখানে এক্সাম্পল দিয়েছি, যদি ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে পড়াচ্ছি, এবার ইন্ডাস্ট্রিকে যদি আমি খাতা কলমেই কনফাইন্ড রাখি বা বইয়ের মধ্যে কনফাইন্ড রাখি, আর তাহলে কিন্তু ওরা ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে খুব একটা জানতে পারবে না। অন দ্য আদার হ্যান্ড, যেটা আমি পড়ালাম সেটা প্র্যাকটিক্যালি গিয়ে যদি আমি দেখাই ওদেরকে ইন্ডাস্ট্রি কাকে বলে, মাউন্টেন সম্পর্কে পড়াচ্ছি, প্র্যাকটিক্যালি যদি দেখাই মাউন্টেন কাকে বলে, তাহলে ছাত্রছাত্রীদের নলেজ ডোমেনটা অনেক বেশি বৃদ্ধি পাবে। ওকে, এবার কি করা উচিত, এটা হলো কারণগুলো, ফলাফলটা, বা এবার আমরা রেমেডি কীভাবে করবো বা কীভাবে ওদেরকে পড়ানো উচিত। নাম্বার 1, টিউটোরিয়াল ক্লাসেস ওয়ার অ্যাডিশনাল প্রবলেমস আর সলভড অ্যান্ড স্টুডেন্টস ইন্টারাকশন
with each other in addition to a faculty member were senior postgraduate students। যে ছাত্রছাত্রীদের বুঝতে সমস্যা হচ্ছে, ফার্স্ট অফ অল তো যে যিনি টিচাররা আছেন, টিচারদের রেগুলারলি একটা রুটিন ওয়ার্কশপ হয় বা টিচার ট্রেনিং যেটাকে বলা, প্রফেশনাল ট্রেনিং, প্রফেশনাল এনহ্যান্সমেন্ট ট্রেনিং যেটাকে বলা হয়, সেটা তো হবেই। নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু হচ্ছে তোমার কি, যে টিউটোরিয়াল ক্লাসেস ওয়ার অ্যাডিশনাল প্রবলেমস আর সলভড। কোনো সিনিয়র গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্টকে দিয়ে ওদেরকে আলাদা করে একটা এক্সট্রা ক্লাসের ব্যবস্থা করে দেওয়া, যাতে ওরা নিজেদের মধ্যে ইন্টারাক্ট করতে পারে আর নিজের যত রকমের প্রশ্ন থাকে বা ডাউটগুলো থাকে সেগুলো ক্লিয়ার করার একটা বেটার সুযোগ বা প্ল্যাটফর্ম পেয়ে যায়। ওকে, নেক্সট। Where there are a large number of weak students who cannot be handled individually, a student academic support program could systematically provided extra classes। ওকে, যদি এমন হয় যে আমার ক্লাসে 100 জনের মধ্যে দেখা গেলো 60% ছাত্রছাত্রী ডাল, মানে যতই চেষ্টা করি না কেন ওদের মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে ওদের জন্য একটা স্টুডেন্ট সাপোর্ট প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করতে হবে, যেখানে ওদেরকে বিভিন্ন বিষয়গুলো নিয়ে প্র্যাকটিক্যালি ডেমনস্ট্রেশনের মাধ্যমে আলোচনা করা হবে, ওদের কী সমস্যা সেটা শুনতে হবে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ও সেটাকে রেমেডি করার চেষ্টা করবে, সেটাকে সর্ট আউট করার চেষ্টা করতে হবে। ওকে, নেক্সট। স্টুডেন্ট অ্যান্ড ফ্যাকাল্টি কোলাবোরেশন অন দ্য প্রজেক্ট। যে কোনো একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ছাত্রছাত্রী অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফ্যাকাল্টি মেম্বার, যিনি টিচার আছেন বা যিনি কোঅর্ডিনেটর আছেন ওই পার্টিকুলার কারিকুলামে, ওদের একটা কোলাবোরেশনের দরকার। আমি টিচার, আমি ক্লাসরুমে গিয়ে একটা প্রজেক্ট বানাতে কীভাবে বানাতে হয় ছাত্রছাত্রী বসে আমি নিজে হাতে করে দেখিয়ে দিলাম, ওরা দেখে শিখে নিল, তা নয়, কোনো দিনও হবে না। যে একটা কথা আছে যে লার্নিং বাই ডুইং, কিছু জিনিস, ম্যাক্সিমাম জিনিস যেটা আমরা দেখে শিখবো তার থেকে বেশি জিনিসটা করে শিখতে পারবো। দ্যাট মিনস আমাদের কোলাবোরেশনের মাধ্যমে শিখতে হবে। ওকে, নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের রেমিডিয়াল টিচিং, ওই টিউটোরিয়ালের মতো। এবার টিউটোরিয়াল ক্লাসরুমে একটা সিস্টেম ছিল যে উইদিন দ্য টাইম পিরিয়ড অফ স্কুলিং বা স্কুলের মধ্যেই আমরা এক্সট্রা ক্লাসের ব্যবস্থা করবো ছাত্রছাত্রীদের জন্য যারা একটু कॉम्पेरेटिवली वीक। किंतु जो इफ़ वी टॉक अबाउट रेमेडियल टीचिंग, अगर हम रेमेडियल टीचिंग की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में एक ही आएगा, रेमेडी मीन्स रेक्टिफाई। क्लासरूम में पढ़ाए थे, सिलेबस कवर कर चुके हैं, चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, बच्चे ज्यों का त्यों है ना, जिसका हम लोग ये होता है डल, जितना भी कोशिश करें वो समझ में नहीं आता है। कुछ बच्चे कसम खा के जाते होंगे 2 और 2 4 होता है। कोई टीचर अगर हमको समझा दे तो हम उसके नाम 10,000 रुपया दे देंगे। क्यों, ऐसा क्यों बोलते हैं? बिकॉज़ वो जितना भी आप उसको समझाओ, जितना भी लॉजिक लगा लो, जितना भी स्टैटिस्टिक्स लगा लो, उसके दिमाग में कुछ जाने वाला नहीं है। ऐसे बच्चों को हम लोग अगर 100 बच्चों के क्लासरूम में या 50 बच्चों के क्लास में डिटेक्ट कर भी लेते हैं, आइडेंटिफाई कर भी लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि एज ए टीचर जब आप टीचर बन के क्लासरूम में जाओगे तो उस पर्टिकुलरली उसी बच्चे के पीछे, उन 100 बच्चों के भीड़ में उसी बच्चे के पीछे 10 मिनट टाइम दे पाओगे? पॉसिबल नहीं है ना। देन क्या करोगे आप? वो आपको आइडेंटिफाई करना है इंटरेक्शन के माध्यम से, उन लोग के एटीट्यूड के माध्यम से, उन लोगों से बात करके, उन लोग गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोसेस के माध्यम से उन लोग को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करके उन लोग का जो फॉल्ट रह गया है, उनको जो पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, कहाँ कहाँ वो समझ नहीं पाता है, उसके लिए आपको आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्कूलिंग आवर्स, आपको वैकेशंस में हो या फिर संडे हो या फिर ऑफ डे हो, अलग आपको एक रेमेडियल क्लास या फिर अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस की इंतज़ाम, स्पेशल क्लासेस का इंतज़ाम करना पड़ेगा, जिसे हम लोग रेमेडियल क्लासेस कहते हैं। ओके, अब रेमेडियल क्लास किन किन बच्चों के लिए ज़रूरत है? नंबर 1 देखिएगा, वहाँ पर पॉइंट वाइज कर दिया है, आप लोग को सुविधा होगी। पुअर मेमोरी, वो बच्चे जिसका मेमोरी बहुत कम है, थोड़ी देर हम लोग पढ़ाए थे 2 + 2 4, 3 + 3 6, 3 × 3 9 पढ़ाए थे, लेकिन बच्चा सुना उस वक्त, टेम्पररी शायद उसको याद भी रहा, लेकिन बाद में आउट हो गया, जिसका मेमोरी लो होता है। ओके, गजनी नहीं बोल पाएंगे कि गजनी में शॉर्ट टर्म मेमोरी, आफ्टर एवरी 15 मिनट्स उसका मेमोरी जाता था। यहाँ पे वो बच्चा है जो एक बार पढ़ तो लिया, 2-4 मिनट बाद गायब हो गया, तो परमानेंट गायब ही हो गया। ओके, ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं? नंबर 1 पुअर मेमोरी, नंबर 2 हो गया आपका शॉर्ट अटेंशन स्पैन एंड आर इजीली डिस्ट्रैक्टेड बाय अदर थिंग्स। वो बच्चे जो क्लासरूम में प्रॉपरली, दैट मीन्स अटेंटिवली अटेंड नहीं करते क्लास को, बॉडी तो उसका क्लासरूम में रहता है लेकिन उसका माइंड कहीं और रहता है। दैट मीन्स वो मेंटली प्लस फिजिकली एक साथ क्लासरूम में प्रेजेंट नहीं करता या अटेंड नहीं करता है।
ओके, आप पढ़ा रहे हो, शायद डर से वो आपको सुनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई भी चीज़ बड़ी आसानी से उसके अटेंशन को अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। दैट मीन्स आपके यहाँ से डाइवर्ट करके यहाँ और लेके चले जाता है। उस तरह के बच्चे नंबर 1। नंबर 3 हो गया आपका लैक ऑफ लर्निंग मोटिवेशन। वो बच्चे जिसके अंदर मोटिवेशन नहीं है, कुछ बढ़ने का, कुछ कर दिखाने का चाहत नहीं होता है। অনেক ছাত্রছাত্রী এমন হয় না যে কোনো ইচ্ছে নেই, তো লেখাপড়া করে কী হবে, ধর ফার্স্ট ক্লাস করি বা কী হবে, 80% মার্কস এনেই বা কী হবে। ওইরকম অনেক ছাত্রছাত্রী যাদের মধ্যে মোটিভেশন বলে কিছু নেই, ওইরকম ছেলেদের জন্য রেমেডিয়াল টিচার দরকার। নেক্সট হচ্ছে আপনার গিয়ে ল্যাক অফ সেলফ কনফিডেন্স অ্যান্ড রিলেটিভলি লো সেলফ এক্সপেকটেশন। যাদের কনফিডেন্সটা খুব লো। আমরা ফার্স্ট সেমিস্টারে পড়েছিলাম হাই অ্যাচিভার্স অ্যান্ড লো অ্যাচিভার্সের কথা। হাই অ্যাচিভার্স কারা? যারা ফেল হোক পাস হোক সবসময় নিজের ক্রেডিবিলিটিটা কাকে দেবে? নিজের এফোর্টকে দেবে। আমি চেষ্টাও করেছিলাম, হয়নি কোনো ব্যাপার না, আগামীবার আবার চেষ্টা করব। এটা হচ্ছে হাই অ্যাচিভার্স। এবার যদি আমরা লো অ্যাচিভারদের কথা বলি, সে ফার্স্ট ক্লাস পেলেও বলবেন আমার লাকটা ভালো ছিল, ভাগ্যটা ভালো ছিল, আর যদি ফেল করে যায় তাহলে বলে আমার তো ভাগ্যটাই খারাপ, কিছু করার নেই। ওই রকম ছেলে মেয়ে আছে যারা সেলফ কনফিডেন্সটা প্রায় লো বা জিরো। ওকে, নেক্সট ওয়ান উইক ইন প্রবলেম সলভিং পাওয়ার। যাদের প্রবলেম সলভিং ক্ষমতাটা কম্পারেটিভলি তুলনামূলকভাবে কম, তাদেরকে আমরা রেমেডিয়াল টিচিংয়ে ব্যবস্থা করব। ওকে, নেক্সট ওয়ান হচ্ছে তোমাদের প্যারেন্ট টিচার অ্যাসোসিয়েশন, যেটাকে আমরা পিটিএ বলি বা অনেক সময় পিটিএসএ বলি, প্যারেন্ট টিচার স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন। হয় কি নর্মালি গভর্নমেন্ট স্কুল ইভেন প্রাইভেট স্কুলগুলোতে এমন হয় যে টাইম টু টাইম রুটিন মাফিক গার্জেনদেরকে স্কুলে ডাকা হয় ক্লাস টিচারদের সাথে আলোচনা করার জন্য, যাতে ছাত্রছাত্রীদের কোথায় ভুল ত্রুটি হচ্ছে বা কোথায় ওরা বুঝতে প্রবলেম ফেস করছে বা প্র্যাকটিক্যালি কারিকুলামে কোথায় প্রবলেম ফেস করছে বা স্কুল এনভায়রনমেন্টকে ওরা ঠিক নিজের মতো করে অ্যাডপ্ট করতে পারছে কি না, বা ওই স্কুলের যে কারিকুলামটা সেটা কতটা পারফেক্ট ছাত্রছাত্রীদের জন্য, বা গার্জেনদের কোনো অ্যাডভাইস আছে নাকি ওই কারিকুলামকে আরও ইমপ্রুভ করার জন্য। বিভিন্ন বিষয়গুলো আলোচনা করার জন্য টাইম টু টাইম স্কুলগুলোতে একটা করে মিটিং হয় ক্লাস টিচারদের সাথে, ক্লাস কারিকুলাম কোঅর্ডিনেটরদের সাথে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ প্রিন্সিপালদের সাথে। দিস ইজ কল্ড প্যারেন্ট টিচার অ্যাসোসিয়েশন। ওকে, এই বিষয়টা নিয়ে আমরা নেক্সট ক্লাসে খুব সুন্দর করে আলোচনা করব। এরপর আর দুটো পয়েন্ট আছে আমাদের চ্যাপ্টার 4-এ, দেন আমরা চ্যাপ্টার 5-এ যাব। ওকে, আর নেক্সট ক্লাসে আমি একটু এই যে আমার যে প্র্যাকটিকামগুলো দেওয়া হয়েছে ওই প্র্যাকটিকামগুলো নিয়ে খুব সুন্দর করে আলোচনা করবো, কীভাবে বানাবে। কয়েকটা ডেমো তোমাদেরকে আমি হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দেবো, ওখান থেকে খুব সুন্দর করে দেখে নেবে। যদি কোনো প্রবলেম তাও ফেস হয় অবশ্যই আমাকে কন্ট্যাক্ট করার চেষ্টা করবে, আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে, বা তোমার যদি কারো মনে হয় যে না আমি ভিডিওটার মাধ্যমে ভিডিও নিচে যে কমেন্ট সেকশন আছে ওই কমেন্ট সেকশনে বলবো, তো অবশ্যই বলতে পারো, অসুবিধা নেই। ওকে ওকে, সুস্থ থেকো, ভালো থাকো, অ্যান্ড দোয়া করো যেন লকডাউনটা তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়, তাই তোমাদের সেমিস্টারের পরীক্ষাগুলো ক্লিয়ারলি খুব সুন্দর করে হয়। অ্যান্ড সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট যেটা, নিজেকে সুরক্ষিত রাখার চেষ্টা করো, बिकॉज कोरोना से बच गए तो आगे बहुत खूबसूरत दुनिया है। अदरवाइज ओके, समझ रहे हो हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक, ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, গুড নাইট।